আমার আওয়াজ আসছে? আজকে সমস্ত শাড়ি ডিসকাউন্টে দিয়ে দেব, তাই জন্য যারা যারা আছে ঝটপট জয়েন করো। আমার আওয়াজ আসছে কিনা একটুখানি কেউ বলতে পারো? ফেসবুকে একটুখানি কেউ দেখো। হ্যাঁ, ফেসবুকে আসছে ঠিক, ইউটিউবে আর ফেসবুকে দুটোতেই আছি। ফেসবুকে কি আওয়াজ অনেক আসতে আওয়াজ না? আসতে আওয়াজ ফেসবুকে, কিছু করার নেই। ইউটিউবে আওয়াজ ঠিক আছে। চলো আজকে যারা, হ্যাঁ অনেক জোরে 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 বলবো, একদম একদম ভালো জোরে, সবাই শুনতে পারো এমন জোরে বলবো। সব কিছু আজকে ডিসকাউন্টে দিয়ে দেবো, যা কিছু আছে সমস্ত ডিসকাউন্টে। চৈত্র সেল আসার আগেই, এখন জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাবে চৈত্র সেল আসেনি, কিন্তু তার আগেই एकदम सब डिस्काउंट, सब कुछ डिस्काउंट में मिल जाएगा। आप लोग झटपट झटपट ज्वाइन होते रहिए और लेते रहिए जयमा बुटीक फैशन हब के पास से। चलो मुस्तकम হয়েছে। চলো জলদি জলদি যারা যারা আছে ঝটপট ঝটপট জয়েন হয়ে যাও, জলদি জলদি একটু জয়েন হয়ে যাও। জয়না बुटीक फैशन हबे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज থেকে झटपट झटपट थोड़ा ज्वाइन हो जाइए, नोटिफिकेशन मिलते ही ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आज सब कुछ डिस्काउंट में दिया जाएगा। एकदम लास्ट माने होली का एकदम, अब तो होली के लिए अगर कोई ऑनलाइन बुक कीजिएगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कोई घर से आके लेना चाहती है तो जरूर से ले जाइए, क्योंकि आज हो गया बुधवार और शुक्रवार को होली है। আজকে হয়ে গেল ওয়েডনেসডে আর শুক্রবারে হোলি আছে, তাই জন্য অনলাইন তো পাবেন না, কিন্তু হোলির পর যদি চাই তাহলে এখনো বুক করলে আপনাদের কাছে চলে যাবে, হোলির পরেও চলে যাবে। আর তাছাড়া হোলির পরে তো বিয়ে থাওয়া আছেই, বলেই তো 12 মাসে 13টা পর্ব, তো বিয়ে থাওয়া পর্ব তো চলতেই থাকে, তাই জন্য ঝটপট ঝটপট করে তোমরা নিতে থাকো। হ্যাপি হোলি কি লিখেছে? হ্যাপি হোলি एडवांस, हाँ हैप्पी होली एडवांस, सभी को हैप्पी होली एडवांस एकदम। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, हर हर महादेव। आज फिर आ गए हैं आज आप सभी के पास एक तो लाइव लेके, और मेरा मेकअप, मेरा साड़ी देख के तो लग ही रहा है जो एकदम होली का मूड है, একদম হোলি মুডে আছি। এই ধরনের সাজতে হবে তো তোমাদেরও, তার জন্য কি করতে হবে? জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাবের থেকে শাড়ি নিতে হবে। যেমন আমি পরেছি এই শাড়িটা, কি নিতে চাও? जो हमने पहना हुआ है ये साड़ी अगर लेना चाहते हैं तो जरूर से आज का लाइव में नजर रखिए, और ये साड़ी का दूसरा कलर दिखाया जाएगा आप सभी के लिए। जो दीदियां पसंद कर रही है थोड़ा झटपट झटपट एकदम ज्वाइन हो जाइए और लेते रहिए, वो भी डिस्काउंट प्राइस में मिलेगा। আজকে যে শাড়িটা আমি পরেছি ওটা একদম ডিসকাউন্ট প্রাইসে তোমরা পেয়ে যাবে। তার জন্য তোমাদের কি করতে হবে? আজকের যে লাইভটা আছে তার থেকে শেয়ার করতে হবে। জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাব का व्हाट्सएप नंबर 8840649319। জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাবে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার হয়ে গেল 88406493, ঠিক বলেছি? 8840649319। ठीक है, इस नंबर पर आपको जो साड़ी पसंद आता है आप लोग झटपट बुक करके दे दीजिए। आज का लाइव को मैंने आज लाइव में सभी साड़ी डिस्काउंट में मिलेगा। आज के समस्त साड़ी डिस्काउंटे पाबे। এইটা আমি কি দেখাচ্ছি? এইটা দেখাচ্ছি আমি ব্লাউজটা। जो साड़ी हमने पहना हुआ है, जो साड़ी हमने पहना हुआ है, ये साड़ी का आंचल हो गया। ये साड़ी का बॉर्डर देखिए एकदम पूरा मैंगो मोटिव में किस तरह से बॉर्डर पूरा दिया गया है। ये नीचे का बॉर्डर है एकदम, माने ये नीचे वाला पोर्शन में बॉर्डर है, कितना सुंदर चौड़ा एकदम। देखिए पूरा एकदम पार्टी मूड, एकदम पार्टी वेयर हम कह सकते हैं। शादी हो, अगर किसी को गिफ्ट देना हो, अपने पहन के जाना हो, तो इस तरह से एकदम देखिए मेरा वाला एकदम बॉटल ग्रीन है,
इसका दूसरा कलर जरूर से आप लोग सभी को देखना है और लेना है। जो भी पसंद आएगा झटपट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि सब 1 पीस है। देखिए ये एकदम नीचे वाला बॉर्डर है और ये एकदम ऊपर वाला बॉर्डर है। हमने जो ब्लाउज पीस पहना हुआ है ये तो दूसरा साड़ी का है, लेकिन इसका ब्लाउज पीस ये है। ব্লাউজ পিসটা দেখে নিন, একদম এই ধরনেরই আছে, যেমন শাড়িতে যে বর্ডারে দিয়েছে আর্ম কলকের বর্ডার, ঠিক ওই ধরনেরই ব্লাউজের এটা একটা মানে হাতে আপনার পড়বে, ইয়ে বাহামে হোগা। আর একদিকে তোমার পিছের দিকে তোমার এই যে সরু বর্ডারটা পড়বে, ठीक है। ये ब्लाउज पीस का कपड़ा दिया गया है। हर साड़ी का जिस तरह का बॉर्डर रहेगा जिसमें, उसी तरह का एकदम वाव साड़ी, हाँ वाव सच्चे में वाव साड़ी, जिस कलर का बॉर्डर रहेगा उसी कलर में आपका ब्लाउज दिया गया है। देखे নিন এটা একদম ব্লাউজ পুরো জড়ি দিয়ে একদম কোথাও লাগবে না। আর আমি যে পরে আছি না, মানে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। আমি এই শাড়িটা পরে একটা পার্টিও অ্যাটেন্ড করেছি, মানে ঘুরেছি ফিরেছি খেয়েছি প্লেট নিয়ে, কোনো অসুবিধা হয়নি। এই জন্য আপনাদের কাছেও বলছি তোমরাও যদি নাও তোমাদেরও কোনো অসুবিধা হবে না। তোমরা পরে হোলিতেও গেট টুগেদার করতে যাও বা পার্টি করতে যাও সব। চলো এই শাড়িটা দেখাবো, যদি কেউ কমেন্ট করো তো খুব ভালো। তাছাড়া कांजीवरम आरो अन्य साड़ियों दिखाओ, माने कांजीवरम का दूसरा सेट का भी दिखाएंगे, इसलिए आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा रहना पड़ेगा साथ में, क्योंकि आज का लाइव में जो भी हम दिखाएंगे सब डिस्काउंट प्राइस में जाएगा। आज के लिए डिस्काउंट दिया जा रहा है, केवल आज के लिए डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसलिए झटपट बुक कर लीजिए, क्योंकि फिर बाद में कीजिएगा तब नहीं मिलेगा। आज के যে শাড়িটাই দেখাবো না সব ডিসকাউন্টে দেওয়া হবে, ঠিক আছে। এই দেখে নাও, ये भी एक कांजीवरम है, लेकिन मैंने जो पहना है उससे अलग है। এইটা দেখে নাও, এইটাও দেখো খুব সুন্দর, একদম তোমার মিষ্টি পিচ পিঙ্কে, एकदम मीठा पिच पिंक के साथ एकदम माने डार्क ब्लू कह सकते हैं या वायलेट कह सकते हैं, उसमें बॉर्डर दिया है कॉपर जरी के साथ। हाँ खूब सुंदर। अब पूरोटा दुटो पाता मोटिव, ये जरी से 2 लीफ 2 पत्ता जा रहा है, वो भी एकदम आपका माने कॉपर जरी के साथ एकदम पूरा एकदम माने ये जो पीच पिंक है ना, इसमें कॉपर जरी में एकदम मैच हो गया है साड़ी, लेकिन बहुत खूबसूरत है। ये भी कांजीवरम है, लेकिन इसका प्राइस थोड़ा सा मेरा जो पहना हुआ है उससे थोड़ा सा कम है। এইটা देखो ना पूरोटा आंचल, ये पूरा आंचल जा रहा है। इस तरह से हम खोल के दिखाएंगे, इसलिए बैठ के दिखा रहे हैं। এটা পুরো আঁচল, কেননা এগুলো খুলে নিলে পুরো অসুবিধা হয়ে যায়। যে দিদির পছন্দ হচ্ছে ঝটপট জয়েন হয়ে যাও, ঝটপট লাইক করো, ঝটপট একদম বুক করো, তাতে ফেসবুক হোক या ইউটিউব চ্যানেল হোক। ইউটিউব চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে রাখবে আর একটুখানি লাইক করবে, কমেন্ট করবে, কেমন লাগছে একটুখানি কমেন্ট করবে, ঠিক আছে। এটা পুরোটা আঁচলের পোর্শন। আর এই যে সলিড কালারটা দেখা যাচ্ছে এটা ब्लाउज पीस, ये जो प्लेन में एक कलर में जो दिखाई दे रहा है ये ब्लाउज पीस है। ब्लाउज पीस आंचल के तरफ में ही है। साड़ी काफी एकदम सॉफ्ट है, एकदम लाइट वेट है, एकदम नरम है, एकदम हल्का है। आप पहन के दिन भर पहन के अगर पार्टी अटेंड कर रही है तो माने समझ में नहीं आएगा कि आपने माने एक इतना हेवी वर्क वाला साड़ी पहना हुआ है। हाँ, क्योंकि ये एकदम लाइट वेट साड़ी है। ये साड़ी हम पूरा खोल के नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि ये सब सिल्क का साड़ी है, पता ही होगा। एक बार खोलने से ये सब एकदम माने पार्ट होते चाहे ना, ठीक है। बांग्लाते ही बोले दिलाम एकदम पार्ट होते चाहे ना। दोनों तरफ का बॉर्डर एकदम देख लीजिए सेम है, एकदम चौड़ाई दोनों तरफ में बॉर्डर एकदम एक है, और एकदम পুরোটাতেই একদম ওই ধরনেরই তোমার একদম জড়িটা দেওয়া আছে, দুটো পাতা করে জড়িটা দেওয়া আছে। শাড়ি কাফি जैसा कलर है उसमें उसका जो बॉर्डर है সুন্দর ম্যাচ করেছে, একদম এত সুন্দর ম্যাচ করেছে যে তোমরা এটা কাউকে গিফট দাও, নিজে পরো, হোলি আসছে, তারপর বিয়ের সিজন আছে, নিজেরা পরে যাও পার্টি। মানে তুমি তো দেখতেই পাচ্ছ যে আমি কেমন সেজেছি। হ্যাঁ, এই শাড়িটার দাম হয়ে গেল। अच्छा, इस साड़ी का दामটা বলছি, এর আরো কালার দেখাচ্ছি তারপর বলছি। इस साड़ी का प्राइस बता रही हूँ, इसका और कलर दिखाती हूँ, फिर आपको प्राइस बताती हूँ, ठीक है। एकदम अगर किसी को एसएस लेना है तो इस तरह से एसएस ले लीजिए। जॉय माँ बुटीक फैशन हब का फ्री शिपिंग है। अगर कैश ऑन डिलीवरी लेना चाहते हैं तो जरूर से लीजिए, उसके लिए 100 रुपीज एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। चलिए एकदम इस तरह का साड़ी का एसएस ले लीजिए
और जय मां बुटीक फैशन हब में भेज दीजिए। इसी का और एक कलर दिखाती हूँ, उसके बाद आप लोग को प्राइस बताती हूँ, ठीक है। आज जो भी শাড়ি जाएगा सब ডিসকাউন্ট में, ঝটপট কেননা চৈত্র সেল এখনো আসেনি, কিন্তু চৈত্র সেলের আসার আগেই মানে জয়মা বুটিক ফ্যাশন হবে চৈত্র সেল আসেনি, ঠিক আছে। যখন জয়মা বুটিক ফ্যাশন হবে চৈত্র সেল আসবে, আমি তখন পোস্ট দিয়ে বলে দেবো যে জয়মা বুটিক ফ্যাশন হবে চৈত্র সেল এসে গেছে। এখন কিন্তু এইগুলো माने होली डिस्काउंट, ये सब अभी होली डिस्काउंट में जा रहा है। होली आ गया है, अब दीदी लोग के लिए होली जयमा बुटीक फैशन हब की तरफ से होली में ये गिफ्ट दिया जा रहा है। इतना कम प्राइस में कहीं नहीं मिलेगा, इतना तो गारंटी है। ये देखिए पूरा आंचल का पोर्शन, सब साड़ी सेम है, आंचल भी सेम है, पूरा बॉडी में जिस तरह का वर्क किया गया है, साड़ी काफी नरम है, एकदम सॉफ्ट कांजीवरम है। हम तो प्योर तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप पहनिएगा प्योर से कम भी नहीं लगेगा, इतना तो गारंटी है। जो कोई देखेगा आपको एकदम कहेगा वाओ प्योर साड़ी पहनी हो, एकदम इसी तरह का लुक देगा। ये देखिए पूरा आंचल का पोर्शन है, এটা পুরোটা আঁচলের পোর্শন আছে, এটা পুরোটা গায়ের পোর্শন, এটা পুরোটা ये पूरा येलो में एकदम पूरा बॉडी सेम टू सेम साड़ी है, एक ही तरह से है। सॉलिड में ब्लाउज पीस दिया गया है, একদম সলিড ব্লাউজ পিস দিয়েছে। আর একই এর আগেরটা যেটা খুলে দেখিয়েছিলাম ঠিক একই, কালারটা একটু আলাদা আছে। এর প্রাইসটা আমি বলে দিচ্ছি, তারপর তোমাদের ডিসকাউন্টটা বলে দেবো, ঠিক আছে। তোমরা একটুখানি সাথে থেকো, আর নিতে হলে ঝটপট এসএস নিয়ে নাও, এসএস নিয়ে জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাবে পাঠিয়ে দাও, ঠিক আছে। দাঁড়াও এর আমি প্রাইসটা একটু বলে দিই, একটুখানি তোমাদের ওয়েট করতে হবে, ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए। आज पूरा सब सारी डिस्काउंट में जाएगा, एकदम हेवी डिस्काउंट, डिस्काउंट नहीं हेवी डिस्काउंट एकदम। ये साड़ी हो जाएगा 1450। এই শাড়িগুলো কাঞ্জিবরম যেগুলো দেখালাম এটা নিয়ে দ্বিতীয় দেখিয়ে, প্রত্যেকটা শাড়ির দাম হয়ে গেল 1450, 1450 টাকা, 1450 रुपए। लेकिन आज इसको डिस्काउंट में दिया जा रहा है 1300 रुपए में, 1300। जो दीदी झटपट लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कर दीजिए, एकदम 1300 में ये साड़ी मिल जाएगा आप सभी दीदियों के लिए। आज जो भी लाइव हो रहा है, आज के लाइव में हर साड़ी डिस्काउंट में दीदी लोग को लिए दिया जा रहा है, एकदम झटपट बुक करके जो पसंद आता है आप लोग बोलिए। एकदम 1300 में 1450 টাকার শাড়িটা 1300 টাকাতে আপনারা পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। এই দেখুন এটা আরেকটা কালার দেখুন, একদম রানীর মধ্যে বেগনি, এই কালারটা ওয়াও, খুব কম হয় এমনি শাড়ি পাওয়া যায়, এত সুন্দর কালার, একদম দারুণ। যাদের পছন্দ হচ্ছে তো তারা এই ধরনের এসএস নিয়ে নাও। একদম জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাবের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 8840649319, এই নম্বরে পাঠিয়ে দাও। खूब सुंदर साड़ी था, एकदम देखे ना, एकदम देखिए पहले जो दिखाए थे सेम वही डिजाइन का है, लेकिन कलर थोड़ा चेंज है, कलर में तो चेंज है, डिजाइन सेम वही है, लेकिन रानी के साथ देखिए পুরোটা কি সুন্দর, একদম দেখে নাও সামনে থেকে আমি দেখাচ্ছি, খুব সুন্দর মোটিভ করা আছে। ঝটপট ঝটপট নিয়ে নাও, 1450 টাকার শাড়ি মোটি 1300 টাকাতে আজকের জন্য তোমাদের অফার দেওয়া হচ্ছে। আজকে এই ডিসকাউন্টটা আজকের জন্য আছে, তোমরা ঝটপট ঝটপট যারা দেখছো তারা ঝটপট ঝটপট নিয়ে নাও। এই डिस्काउंट এখন होली अवधि चलবে, মানে 14 तारीख अवधि चलবে। आज जो भी डिस्काउंट दिया जा रहा है वो 14 तारीख तक चलेगा, इसलिए सभी दीदियों से रिक्वेस्ट है झटपट एकदम ले लीजिए। जो भी हम साड़ी दिखा रहे हैं ये सब कांजीवरम साड़ी है, इतना कम प्राइस में एकदम मिलेगा नहीं। देखिए जो साड़ी हमने पहना हुआ है वो साड़ी, जो साड़ीটা আমি পরেছি সেই শাড়ি सेम टू सेम, केवल कलर अलग। मेरा साड़ी तो देख रहे हैं एकदम एकदम बॉटल ग्रीन में एकदम जा रहा है, एकदम आपका रानी और रानी के साथ एकदम थोड़ा सा मेरून का भी शेड है, कलर एकदम माने टू टोन हो गया है, बॉडी में भी वैसे ही है, एकदम टू टोन का है। और थोड़ा सा कमेंट भी करते रहिए जो दीदी देख रही है। अभी अगर फेसबुक में भी कोई देख रही है तो कमेंट कीजिए, अगर यूट्यूब चैनल में भी कोई देख रही है तो कमेंट कीजिए। যদি কেউ দেখছো ইউটিউবে বা ফেসবুকে তারা একটু কমেন্ট করো কেমন লাগছে না লাগছে,
আর যদি এখনো অবধি কেউ ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করোনি, তাদের রিকোয়েস্ট আছে তারা একটু সাবস্ক্রাইব করে নাও। আর ফেসবুক পেজটা জয় মা বুটিক ফ্যাশন হাবটাকেও একটু লাইক করে নাও। তাহলে যখনই লাইভে আসবো তোমরা খবর পেয়ে যাবে যে জয় মা বুটিক ফ্যাশন হাব থেকে লাইভে এসেছি। কারণ হচ্ছে জয় মা বুটিক ফ্যাশন হাবে প্রচুর 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 পকেট ফ্রেন্ডলি শাড়ি পাওয়া যায়। তোমরা যদি বাড়ির থেকে এসে নিতে চাও সেটাও নিতে পারো, তোমরা অনলাইন নিতে চাও একদম নিঃসংকোচ হয়ে নাও, কোনো ভয়ের ব্যাপার নেই। পেজে দেখো, রিভিউ দেখো, কাস্টমার নিয়েছে, দিদিরা নিয়েছে, এইটা দেখে নাও। একদম তোমার মানে এটা নীল বলবো না, একটু আকাশি মানে ডার্ক ব্লু নেই, হ্যাঁ একটু নীলের শেড আছে, আর তার সাথে এটা ওই রানী কালারটা, মানে রানী কালার মানে রানী আর ব্লু মিলিয়ে টু টোন দিয়ে পুরোটা এটা বর্ডার। ঠিক বলছো কি? ये दो टोन का एकदम बॉर्डर है, और এটা পুরোটা ব্লু, ব্লু में जब রানী आ गया है तो टू टोन हो गया, तो एकदम ये बॉर्डर है। শাড়িটা খুব সুন্দর দেখতে, যারা নেবে তারা একদম ঝটপট করে নিয়ে নাও। এই দেখো, এটাতে আমি পরে দেখিয়ে দিয়েছি, এই শাড়িটা আমি পরেছি, পুরোটা একদম এই ধরনেরই আছে। এই কাঞ্জিপুরম শাড়িগুলো না একদম লুক, কেন দেখো কোথাও কলকেটা কম নেই, কলকেটা পুরো বডিতে আছে। जो मैंगो मोटिव है ना वो पूरा बॉडी में मैंगो मोटिव है। एकदम झटपट ले लीजिए, आज सब डिस्काउंट में जा रहा है, आज ये सब सारी डिस्काउंट में दिया जा रहा है। ये हो जाएगा आंचल में, और ये हो जाएगा आपका ब्लाउज, हमने ब्लाउज दिखा भी दिया है, ये तो है ब्लाउज। ठीक है, एकदम झटपट झटपट डिस्काउंट है आज के पेज। अच्छा, आज का लाइव में जो साड़ी दिया जा रहा है सब डिस्काउंट में है, झटपट झटपट आप लोग केवल बुक करते रहिए, सब डिस्काउंट में दिया जा रहा है एकदम। মানে এতটা ডিসকাউंट যে কি বলি, মানে তোমরা মানে অন্য কোথাও পাবে না, कहीं नहीं मिलेगा। ये साड़ी का प्राइस हो जाएगा, मैंने जो पहन रखा है उस साड़ी का प्राइस हो जाएगा 1550, 1550, 1550 টাকা। आज अगर लाइव को देख के लेती है तो ओनली 1400 में 1400 টাকাতে পেয়ে যাবে। 1550 টাকার শাড়িটা আজকে ডিসকাউন্টে 1400 টাকাতে পেয়ে যাবে তোমরা। আর লাইক আর সব দিদিদের একটু রিকোয়েস্ট আছে যে তোমরা একটুখানি লাইভটাকে একটুখানি শেয়ার করবে, তাতে ফেসবুকের পেজের লাইভটা হোক বা ইউটিউবের লাইভটা হোক। ঠিক আছে, झटपट झटपट আমি দাম বলে দিচ্ছি, নিয়ে নাও। एक का कलर दिखा दिए, एक मैंने पहन रखा हुआ है और एक कलर हमने दिखाए हैं। ठीक है, और एक कलर देखिए, ये कलर भी काफी মানে খুবসুরত है। মানে এইসব রং না যদি তোমরা পরো তো তোমাদের তো পার্টিতে তোমাদের দিকে তাকাতে মানুষের তো বাধ্য হবে একদম, এইটুকু তো আমি গ্যারান্টি দিতে পারি। ये कलर का साड़ी आप लोग अगर पहनती है, कहीं पर पार्टी में जाती है, आपके तरफ में अगर हर कोई ना देखे तो हमको बोलिएगा एकदम। जो जय मां बुटीक फैशन हब में बोली थी कि हम पहन के जाएंगे तो केवल हम ही को देखेगा, जरूर से देखेगा एकदम, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, दीदी हो, दीदा हो, जो भी हो, ये साड़ी आप पहन के जाइए, এই শাড়িটা পরে যান, দেখুন দেখছে কিনা আপনার দিকে, আমি একদম গ্যারান্টি দিয়ে বলছি। আর কেমন লুকটা লাগবে, কেমন সাজবেন, এর থেকে আরো ভালো করে সাজবেন, কেমন দেখতে লাগবেন, আমি পুরোটা শাড়িটা পরিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। যে শাড়িটাতে পুরোটা আম কলকেটা, পুরোটাতে ডিজাইন আছে, পুরোটাতে ছোট 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 आम कलके करा আছে। पूरा में आम जो मैंगो मोटिव है पूरा देखिए, एकदम अंदर तक पूरा में एकदम মানে একদম ভেতর অবধি পুরোটা আম কলকে ডিজাইন আছে, ওই জন্য কোথাও একটুখানি কমই নেই। আর এর কালারটা তোমার হয়ে যাচ্ছে একদম টু টোনে, ভায়োলেট জাম কালার যাবে না, জাম কালার যাবে না, না এটা কি पर्पल, पर्पल और रानी के साथ मिक्स है, टू टोन मिक्स एकदम। जरा पर्पल कलर पसंद करो, जो दीदी पर्पल कलर का पसंद करती है उन दीदी से रिक्वेस्ट है जरूर का जरूर जरूर से ये ऑफर वाला साड़ी ले लीजिए, क्योंकि इतना सुंदर और उसमें रानी कलर के साथ एकदम दिया गया है बॉर्डर, काफी खूबसूरत है। इसको भी हम थोड़ा सा खोल के दिखा रहे हैं क्योंकि कई दीदी लोग को पर्पल कलर का साड़ी बहुत पसंद आता है, और पर्पल कलरটা তো আমি বলবো একদম মানে কি বলে এটাকে ভাইরাল কালার হচ্ছে। ঠিক আছে, পার্পল কালারটা একদম ভাইরাল কালার।
মানে সবাই এখন সব শাড়িতেই বলবে পার্পল পার্পল পার্পল, আর তারপর वो পার্পল যদি আবার টু টোনে থাকলো তাহলে আর দেখায় কে? एकदम देखना क्या है, जब टू टोन है देखिए एकदम साड़ी जब खुलेगा आप जब पहनिएगा तब तो आप ही को देखेगा जरूर से। ये देखे ना कि सुंदर শাড়িটা एकदम देखते बच्चों, झटपट झटपट इस तरह से एसएस ले लीजिए तो पता चलेगा आपने कौन साड़ी पसंद किया है। इतना कम प्राइस में कहीं पर नहीं मिलेगा। एकदम पूरा साड़ी में इसी तरह का मैंगो मोटिव किया गया है, কোথাও কোনো কমি নেই, পুরোটাতে ম্যাঙ্গো মোটিভ किया गया है। एकदम देखिए एकदम कपड़ा एकदम सॉफ्ट है, একদম সফট। আমি তো পরে আছি, তো এই তো পরে আছি তো কেমন বোঝা যাচ্ছে, কেমন লাগছে পরে, দেখেছো কত সুন্দর, একদম কুচকাচ্ছে না ধুচকাচ্ছে না, যেমন ইচ্ছে করো। আমি তো পরে আছি শাড়িটা, ওই জন্য পরে দেখাচ্ছি যে আমার না খুব পছন্দ হলো এই কালারটা, তাই জন্য আমি এই কালারটা নিয়ে নিলাম। আর নিয়ে নিলাম তো আমি নিয়ে পার্টিতে পরেও ছিলাম, তা আমি ভাবলাম কি যে তোমাদের জন্য এটা দেখাই, যতক্ষণ না এটাকে পরে দেখাবো ততক্ষণ তোমরা বুঝতে পারবে না যে সত্যি শাড়িটা কি এত মানে কমফোর্টেবল শাড়ি হচ্ছে। তোমরা একবার পরে দেখবে তখন দেখবে। আমাকে তো পরে দেখতেই পাচ্ছ যে আমি কেমন হেলতে দুলতে কাজ করছি, মানে কেমন করছি, ঠিক আছে। ঝটপট ঝটপট একদম নিয়ে নাও। এই শাড়িটার দামও আমি বলেই দিয়েছি না এর আগে, হ্যাঁ 1550, এখন তোমরা অনলি 1400 টাকাতে পেয়ে যাবে, 1400 তে পেয়ে যাবে। ये 1550 से अभी 1400 में मिल जाएगा, क्योंकि अभी डिस्काउंट चल रहा है। आज का लाइव में सब कुछ डिस्काउंट है। सभी दीदी से रिक्वेस्ट है, डिस्काउंट का साड़ी लेना है तो झटपट बुक करना है आप लोग को। कहाँ पर बुक कीजिएगा? 8840649319। ये साड़ी देखिए, ये तो आलादा, ये तो आलादा ही डिमांड, এর তো আলাদাই ডিমান্ড। দ্বিতীয়বারে আবার আনা হয়েছে। তোমরা যে दीदी এগুলো পাবে সে লাকি হবে। जिस दीदी को ये साड़ी मिलेगा वो दीदी एकदम लकी होगी, क्योंकि इसका अलग ही डिमांड है। ये कलर देखिए, कलरটা দেখো একদম মানে लाइट पिस्ता ग्रीन, एकदम लाइट पिस्ता ग्रीन, उसके ऊपर में इतना बड़ा बड़ा बूटा है, एकदम बड़ो बड़ो बूटा, একদম বড় বড় বুটা আছে দুটো রং দিয়ে, একটা কপার জারি আর একটা তোমার सिल्वर जरी। कॉपर जरी और सिल्वर जरी के साथ लाइट पेस्ता ग्रीन में एकदम बड़ा बड़ा बूटा है। साड़ी का लुक अलग है, एकदम बॉर्डरलेस साड़ी है, इसमें कोई बॉर्डर नहीं, এটাতে কোনো বর্ডার নেই, বর্ডারলেস শাড়ি কিন্তু আলাদাই এর মর্ম আছে। বর্ডারলেস এর কোনো বর্ডার নেই কিন্তু আলাদাই মর্ম। की मर्म एर आंचलटा, इसमें विशेषता क्या है, इसका आंचल देखिए, आंचल एकदम जैसे मुगल आर्ट होता है ना, वही मुगल आर्ट किया गया है। एकदम माने मुगल आर्ट যেমন তোমরা মুগলের যেমন তাজমহল হোক বা মুগলদের যা বানানো থাকবে সেগুলো যদি দেখো তো এই ধরনের একদম তোমার আঁচলের যে ডিজাইনটা দেওয়া আছে ঠিক এই ধরনের ডিজাইনটা পাবে। আর এর যে ব্লাউজ পিসটা দেখো, ব্লাউজ পিসটা অদ্ভুত সুন্দর, इसका जो ब्लाउज पीस भी काफी खूबसूरत है। एकदम देख लीजिए, एकदम কত সুন্দর, পুরো ব্লাউজ পিসটাই একদম বর্ডার দিয়ে আছে। ये हो जाएगा ब्लाउज पीस एकदम। আর এই যে ব্লাউজ পিসের কাপড়টা মানে কালারটা হয়ে যাচ্ছে তোমার, जब दूध में कॉफी मिलाइएगा ना तब जो कलर आएगा वही कलर का है। दूधे जो कॉफीটা मिले তখন একটা कॉफीটা जब ब्लेंड होता है दूध में, तब मिल्क में जब कॉफी ब्लेंड किया जाता है तब ये एक कलर आएगा। या आप कह सकते हैं जब मिल्क में चॉकलेट ब्लेंड होता है तब ये कलर आता है, वही कलर का इसका ब्लाउज पीस और आंचल दिया गया है। इसलिए एकदम दोनों जो कलर है एकदम अलग कलर है। पिस्ता ग्रीन के साथ, लाइट पिस्ता ग्रीन के साथ आपका एकदम ये जो कॉफी कलर का ये दिया गया है। ये साड़ी इतना नरम है ना कि आप खोले बिना रह नहीं सकिएगा। और देखिए एकदम एंड तक यहाँ से ब्लाउज पीस शुरू हुआ है, ब्लाउज पीस का बाह में होगा एकदम लास्ट অবধি পুরোটা কাজ আছে, ঠিক আছে। দেখে না খুব সুন্দর শাড়িটা, একদম झटपट झटपट করে তোমরা বুক করতে পারো। এটা এমনি করে আমি রাখলাম, जिसको जो लेना है झटपट बुक कीजिएगा। इस तरह से आप लोग कहिएगा, क्योंकि आंचल का पोर्शन आपने देख लिया है, ये पूरा बॉडी में जाएगा, ब्लाउज पीस है, ये अभी ऑफर में मिल जाएगा। इसका प्राइस तो काफी था लेकिन ऑफर में ये साड़ी मिल जाएगा। ऑफर का प्राइस हम बताते हैं,
इसका दूसरा कलर दिखाते हैं उसके बाद। चलिए, इसका दूसरा कलर जो है ना, ये तो अलग ही कलर है एकदम। जो दीदी ब्लैक लवर है उन दीदी के लिए देखिए, मुगल आर्ट एकदम आपका जा रहा है रानी कलर में, एकदम ब्लैक के साथ रानी, काफी खूबसूरत साड़ी है, एकदम खूब सुंदर। और देखिए एकदम दो जो कलर से जो जरी का एकदम काम किया गया है, একদম দেখে না কি সুন্দর দেখতে লাগছে, কালোর মধ্যে না একদম খিলে বেরিয়েছে, খুব সুন্দর শাড়িগুলো। এই দেখেন এইটা এই तरह একদম এই ধরনের শাড়িটা থাকবে, ঝটপট ঝটপট নিনা, পুরোটা একদম এই ধরনের যাচ্ছে, একদম পুরোটা। কি সুন্দর কাজটা, শাড়িগুলো তো নরম আছে, এর মধ্যে তো কোনো সন্দেহ নেই। একদম তুমি একদম শাড়ি যদি তুমি পরো তো তোমার গায়ের সাথে তোমার কথা শুনবে, শাড়ি একদম নরম আছে। এই দেখো শাড়িটার মধ্যে না একদম মানে টেসেলও করা আছে, একদম চুন্নত দেওয়া আছে, ঠিক আছে। এই শাড়িটার দাম হয়ে গেল 1250, এই শাড়িটার দাম হয়ে গেল 1250। এখন কিন্তু ডিসকাউন্টে এই মহাবলীপুরম গুলো পেয়ে যাবে অনলি 1000 টাকাতে, 9000 টাকা থেকে 1 টাকা কম, 999 ঠিক আছে। ये सब साड़ी अभी डिस्काउंट में 1000 रुपये से 1 रुपया कम, यानी 999 रुपये में मिल जाएगा। এটা হয়ে গেল आंचल, पूरा जाएगा ब्लैक और ये आंचल जाएगा रानी में, ये हो जाएगा आपका ब्लाउज पीस, ठीक है। इस तरह से ऐसा ले लीजिएगा, जय मां बुटीक फैशन हब में भेज दीजिएगा। आज का सभी साड़ी में डिस्काउंट है, एकदम झटपट इस डिस्काउंट का लाभ उठाइए, क्योंकि ये डिस्काउंट होली तक चलेगा, उसके बीच आप लोग 14 तक चलेगा। आप लोग को जो जो लेना है झटपट ले लीजिए, क्योंकि फिर जैसा इसका एक्चुअल प्राइस है वही प्राइस में आ जाएगा, ठीक है। आपका वो कांजीवरम আর একটা আছে বেচে, कांजीवरमটা দেখাতে হবে। देखिए ये भी एक महाबलीपुरम है, ये भी कलर काफी खूबसूरत है। ये भी देखिए एकदम, अभी तो 2 टोन का जमाना है, माने 2 टोन डबल टोन एकदम डुअल टोन एकदम खूब চলছে, দেখেছো। এটাকে আমি কি রং বলতে পারি, इसको हम क्या कलर कहेंगे। एकदम देखिए कभी येलो लग रहा है, कभी आपका ये जा रहा है खाकी कलर। খাকি কালার আমি বলতে পারি, খাকি কালারটার মধ্যে একদম একটা গোল্ডেনের শেড লাগছে, একদম শাড়িগুলো অদ্ভুত। আর খাকি কালারের সাথে যে আঁচলটা দিয়েছে একদম রানী কালার, একদম আলাদা, একেবারে আলাদা, মানে কার সাথে কোনো মিল নেই, যে খাকির সাথে রানী কালারের আঁচল একদম মিল নেই, দারুণ একদম দেখতে। তাই জন্য তোমাদের যেটা পছন্দ হবে তোমরা সেইটাকেই নিয়ে নাও। জয় মা বুটিক ফ্যাশন হাবে ফ্রি শিপিং আছে। এটা পুরোটা বডিতে যাচ্ছে বড় বড় বুটা, বড় বড় বুটার সাথে একদম পুরো বডিতে একদম কাজ করা আছে। এই শাড়িগুলোতে তো জানোই একদম তোমার বর্ডার থাকে না, ঠিক আছে। এইটা দেখে না, এটা আঁচলের পোর্শন, আঁচলে টাসেল দেওয়া আছে, ताकि তোমাকে পিকো করতে হবে না। एकदम देखिए टसल कितना सुंदर डिजाइन में दिया गया है। और ब्लाउज पीसটা তো অদ্ভুত সুন্দর, ব্লাউজ পিসটা তো অদ্ভুত সুন্দর। এটা ব্লাউজ পিস দিয়েছে একদম রানী কালারের সাথে। চিন্তা করো একটা এই ধরনের সাথে যখন তোমার, আমি তোমাকে দেখাবার চেষ্টা করছি এই জিনিসটা, এমনি করে যখন ভাবো পরবে তখন কেমন লাগবে। এই দেখো हमने ऐसा करके रखे हैं तब पता चलेगा যে किस तरह से लगेगा, একদম চিন্তা করো, দেখেছো এই জিনিসটা হবে, এই জিনিসটা হবে একদম, ঠিক আছে। দাম বলে দিয়েছি, ঝটপট তোমাদের এবার কাজ হচ্ছে, তোমরা এবার নেবে। তোমরা ক্যাশ অন ডেলিভারি নিতে চাও কি प्री पेमेंट করতে চাও সেটা তোমরা বলবে। हमने दिखा दिया है, अब आप लोग का पाली है जो आप लोग कैसे लेना चाहते हैं, कैश ऑन डिलीवरी या प्री पेमेंट। ये भी एक कांजीवरम है, देखिए कितना सुंदर एकदम कांजीवरम, ঠিক আছে। খুব সুন্দর একটা কাঞ্জিবরম দেখাচ্ছি, একদম মানে এটা তোমার যাচ্ছে, এটারও মানে রংটা বলা খুব মুশকিল। এইটাও আমার মানে যাচ্ছে, এটা তোমার লালের লাল আছে আর একটুখানি হলদে আছে। দাঁড়াও এর আমি টানা বানার মধ্যে দেখে নিচ্ছি যে কি রং দিয়ে টেনেছে, ঠিক আছে, তাহলে আমি তোমাদের বলতে পারবো, ঠিক আছে। এটা পুরোটা আঁচল, এটা পুরোটা আঁচল, কিতনা সুন্দর, মানে যার নতুন বিয়ে হয়েছে না, উফ যেমন রেখা পরে না ঠিক ওই শাড়ি লাগবে, एकदम जो रेखा पहनती है ना एकदम
जब पहनिएगा ना तो हर कोई आपके तरफ ही दिखेगा, ये तो जरूर है एकदम। এটাতে না হলদে আর লাল দিয়ে দুটো রং দিয়ে একদম তোমার টানা আছে, টানা আর বানাতে আছে। শাড়িটা দেখে নাও, আঁচলটা দেখে নিয়েছো, একদম এই লাল রঙেরই ব্লাউজ পিসটা দিয়েছে, খুব সুন্দর। যখন তুমি পরবে না তখন শুধু তোমার দিকেই লোকে দেখবে। এই ধরনের জিনিসটা থাকবে। দাম বলে দিচ্ছি, ডিসকাউন্ট প্রাইসও বলে দিচ্ছি। সব দিদিদের কাছে রিকোয়েস্ট আছে, যদি তোমরা নিতে চাও তো ঝটপট জয় মা বুটিক ফ্যাশন হাবের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 8840649319 এ পাঠিয়ে দাও তোমাদের এসএসটা নিয়ে। তোমাদের বাড়িতে এক সপ্তাহের মধ্যে শাড়ি পৌঁছে যাবে। আর এখন তো হোলিতে তো পৌঁছাতে পারবে না, কিন্তু হোলির পর তোমরা যদি চাও তো তোমরা নিতে পারো। তাছাড়া সামনে বিয়ের সিজন আসছে, বিয়েতেও তোমরা কাউকে দিতে পারো বা পরে যেতে পারো, যেমন আমি পরে গেছি। ঠিক আছে, আচ্ছা তোমাদের দাঁড়াও আর একটা আমি শাড়ি দেখিয়ে দিই, এখানে একটা রাখা আছে শাড়ি, এটা তোমাদের একটু দেখিয়ে দিও। এই দেখো, এটা একটা একদম লিনেন তাসার, ঠিক আছে, গরমের সময় লিনেন তাসার পরার জন্য খুব সুন্দর। একদম সবুজ, মানে তোমার এটা ঠিক টিয়া পাখি সবুজের মধ্যে একদম রেশম সুতো দিয়ে ওয়ার্ক আছে, আর সাথে সাথে মধ্যে মধ্যে না ডার্ক ব্লুতে মিনাকারি করা আছে। শাড়িটা খুব সুন্দর দেখতে। ये एकदम लिनन टसर है, गर्मी के लिए लिनन टसर काफी माने आरामदायक साड़ी है। एकदम बॉटल बॉटल ग्रीन नहीं, एकदम पैरेट ग्रीन, लाइट पैरेट ग्रीन के साथ एकदम रेशम सूता का वर्क किया गया है। उसमें देखिए एकदम आपका जो मीना किया गया है वो डार्क ब्लू में है। साड़ी बहुत खूबसूरत है, एकदम आपका माने इतना हेवी है, माने डिजाइन पूरा बॉडी में एकदम है, लेकिन जिस तरह का ये साड़ी है उसी तरह का ये साड़ी है। একদম পুরো গায়ে কাজ হওয়ার পরও তোমাদের একদম ভারী লাগবে না, তোমরা পরে থাকবে একদম। আর এত কম দামে এত সুন্দর শাড়ি, একদম पार्टी वेयर साड़ी হচ্ছে ये सब एकदम साड़ी। देखिए पूरा एंड तक पूरा काम है, पीछे का पोर्शन देख लीजिए, कहीं पर भी चूड़ी उड़ी में नहीं लगेगा। পেছনের পোর্শনটা দেখে নাও, কোথাও চুড়িতে লাগবে না। ঠিক আছে, এইটা দিয়েছে যেখানে তোমরা গুঁজবে, जहां पर साड़ी को टक करना होता है वहां के लिए, क्योंकि वहां पर काम देने से एकदम हेवी भारी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जा रहा है ब्लाउज पीस, ये ब्लू में ब्लाउज पीस दिया गया है। ब्लाउज पीस में भी देखिए सेल्फ में डिजाइन है, সেলফ पे ব্লাউজ পিসের ডিজাইন আছে। শাড়িগুলো খুব সুন্দর দেখতে, একদম ঝটপট ঝটপট নিয়ে নাও, কেন এর আরো অন্য ডিজাইনের আছে। এটা যেহেতু সামনে ছিল তাই জন্য আমি ভাবলাম যে তোমাদের এটা দেখিয়ে দিই। ঠিক আছে, हाँ इसका कई डिजाइन है, लेकिन फिलहाल अभी ये सामने में था, इसलिए हम सोचे केवल यही को दिखा दे। एकदम देखिए कलर एकदम माने गर्मी के लिए आई सुडिंग कलर है, দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর শাড়িটা, বর্ডারটা। ঠিক আছে, আঁচলটা দেখিয়ে দিই, ব্লাউজ পিসটা তো দেখিয়ে দিয়েছি, আঁচলটা দেখে নাও। वाओ, ये आंचल जाएगा। শাড়ি তো লম্বা না বাবা, লম্বাইতেও তেমনি আছে শাড়িগুলো, একদম পুরো লম্বা। এটা आंचल যাচ্ছে, ये आंचल का पोर्शन जाएगा। आंचल में दिया है डार्क ब्लू में, डार्क ब्लूতে একদম আঁচল আছে। দেখেন কত সুন্দর নকশাটা, কত সুন্দর করেছে, দেখেছো তো, খুব সুন্দর শাড়িগুলো। একদম পেছন দিক থেকে দেখে না, আঁচলের পেছন দিক থেকেও দেখে নিচ্ছি, কোথাও চুড়িতে তোমাদের লাগবে না। ঠিক আছে, দেখে নিয়েছো। আচ্ছা এই শাড়িটার দামটা বলে দিই। ঠিক আছে, এর আরো আছে, কিন্তু তোমাদের যদি চাও তো বলবে, দেখিয়ে দেবো। ঠিক আছে, এই শাড়িটার দাম তোমার হয়ে যাচ্ছে 1450। এই শাড়িটির দাম হয়ে গেল 1450। इस साड़ी का प्राइस हो जाएगा 1450। अभी आप लोग को मिल जाएगा, कितना में मिल जाएगा बोलिए तो 1300। अभी 1300 में ये साड़ी आप लोग के पास मिल जाएगा। आज का लाइव, आज के लिए ये डिस्काउंट दिया जा रहा है आप सभी दीदी के लिए।
আজকের ডিসকাউন্টের শাড়ি সমস্ত দেখিয়েছি, যে যাদের পছন্দ হবে তারা তারা ঝটপট নিয়ে নাও। এটা 1450 টাকার শাড়ির দাম, কিন্তু আজকে ডিসকাউন্টে 1300 টাকাতে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ঠিক আছে, চলো আজকে এতটাই হবে। যদি কেউ পরে দেখো তারাও লাইভটাকে যদি তোমরা শেয়ার করে দিতে পারো তো খুব ভালো। যদি শেয়ার করো, একটা কমেন্ট করবে, একটা লাইক করবে, নিজেদের বন্ধুদের মধ্যেও একটুখানি জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাবকে একটু ছড়িয়ে দাও, নিজের বন্ধুদেরও একটু দেখাও, বলো। আর তোমরা আজকে তো সবকিছুই ডিসকাউন্টে আছে, তাই জন্য তোমরা নিতেই পারো একদম ঝটপট ঝটপট করে। আজকে প্রতিটি শাড়ি একদম डिस्काउंट प्राइस में जाবে। ठीक है, आज हर कोई साड़ी डिस्काउंट प्राइस में जाएगा। अगर कोई दीदी बाद में भी देख रही है तो रिक्वेस्ट है वो अगर पूरा लाइव जो हुआ है थोड़ा देख ले, और साड़ी पसंद आता है तो झटपट बुक कर लीजिए 8840649319 में। যদি কোনো দিদি পরে দেখছো তো একটু লাইক করবে, একটু কমেন্ট করবে কেমন লাগলো। আর যদি কোনো শাড়ি পছন্দ আসছে তো হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে তোমরা এসএস দিয়ে দেবে, তোমাদের বাড়ি অবধি শাড়ি পৌঁছে যাবে, কোনো এক্সট্রা শিপিং চার্জ লাগবে না, যেমন বলাই আছে সিওডি নিতে গেলে 100 রুপিস এক্সট্রা লাগবে। চলো আজকে এতটাই, একটুখানি কেউ বন্ধ করে দেবে, আজকে এতটাই। আবার শুক্রবারে দেখা হবে না, শুক্রবারে দেখা হবে না, ঠিক আছে, হয়ে গেছে, ঠিক আছে, চলো শুক্রবারে দেখা হবে না। शुक्रवार देखा হবে না, আবার সোমবারে দেখা হবে। फ्राइडे को होली है, बहुत अच्छा से होली आप लोग मनाइए, होलीটা কাটুক, আবার মানডেতে দেখা হবে। চলো, নমস্কার, শুভরাত্রি, গুড নাইট।